जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु आज श्रीमद् भगवत गीतार मौलिक रूप बही प्रथम अध्यायर 15 श्लोक पढ़ी आपण मानक शुणेबी। आपण मानक जदि भल लगे ताहले वीडियोटी को लाइक करेंगे आउ शेयर करके कमेंट करदे। यही भाया श्लोक सब भगवत गीतारू आपण मानक जदि सुनवाई इच्छा ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करदे, जहाँफल नुआ नुआ वीडियो भगवत गीतार आपण पाखे पहुँची जीव। जय जगन्नाथ। श्लोक 15 मुझे पढ़ुची। पांचजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दध्मं महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। तापरे ओडिया अनुवाद अछि। तत्परे कृष्ण तांकर पांचजन्य शंखनाद कले। अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाइले एवं बहु भजनकारी भीमकर्मा भीम तांकर भयंकर पौंड्र नामक शंख को बजाइले। ये श्लोक रे भगवान श्रीकृष्ण को ऋषिकेश बोली कहा जाइछि, कारण से हेउचंती समस्त इंद्रियर अधिकारी। जीवगण तांकर अंश विशेष अटंती एवं सेइथिपाई जीव मानकर इंद्रिय गुड़िक तांकर अंश विशेष अटंती। ताले भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहबार कारण ऋषिकेश तांकर जो नाम अछि, कारण ऋषिकेश होच इंद्रिय मानकु नियंत्रण रे रखे। आ समस्त जीव भगवानकर अंश विशेष होइतिबारु तांकर सबु इंद्रिय भगवानक नियंत्रण रे रही थाए। मायावादी गण जीव मानकर इंद्रिय मानक कथा जानी पारंती नाही एवं सेइथिपाई सेमाने सर्वदा जीव मानकु इंद्रियहीन किंबा निर्विशेष बोली वर्णना करने को उद्विग्न। तमाने एठी कहा जायछि जे जो माने माया मोह मध्य पड़िकी रही से माने केबे भी इंद्रिय विषय रे अज्ञ आउ सी तेणु भगवानंकर कौनसी इंद्रियर भगवान जो इंद्रिय को नियंत्रण करथांती सेठारे से नियंत्रण करती नहीं, कारण से माया रे बंधा होगी रही थाए। सेथिपाई जे तांकर प्रकृति रे भक्त तांकर इंद्रिय को से सदा सर्वदा सत् मार्ग रे नियंत्रण करिके रही थांती। भगवान जीव मानकर हृदय रे अवस्थान करी सेमानकर इंद्रिय मानकु नियंत्रण करती। ताले भगवान समस्त जीवर इंद्रिय को नियंत्रण केमती करती ना तांको हृदय रे अवस्थान करती। तांको हृदय रे अवस्थान करी इंद्रिय गुड़ी को नियंत्रण करती, किंतु से जीव मानकु तांकर शरण रे आसीबा को निर्देश देई सेमानकु नियंत्रण करती एवं एक शुद्ध भक्तर इंद्रिय मानकु से प्रत्यक्ष भाव रे नियंत्रण करती। एठारे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे भगवान प्रत्यक्ष भाव रे अर्जुनकर दिव्य इंद्रिय गुड़ी को नियंत्रण करुछंती एवं सेइथिपाई तांकर नाम ऋषिकेश। एही महाभारत युद्ध रे बा कुरुक्षेत्र युद्ध रे भगवान कृष्ण निजे युद्धर नियंत्रण केमती करुचंती ना अर्जुनकर सारथी होई से अर्जुन जेहेतु पुण्य आत्मा दिव्य आत्मा से तांकर इंद्रिय गुड़ी को निजे नियंत्रण करुछंती बोली तांकर नाम एठी ऋषिकेश होइछि। भगवानकर विभिन्न कार्य अनुଯାयी विभिन्न प्रकार नाम रहिछि। उदाहरण स्वरूप तांकर गोटिए नाम होउछु मधुसूदन, कारण से मधु नामक एक दैत्य को विनाश करथिले।
ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ, କାରଣ ସେ ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଥିପାଇଁ କି ସେ ଗାଭୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ, କାରଣ ସେ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, କାରଣ ସେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ମାତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ, କାରଣ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥୀ ରୂପେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ହୃଷିକେଶ, କାରଣ ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଧନଞ୍ଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ ସଂଗ୍ରହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ନିମିତ୍ତ ଧନ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୀମଙ୍କୁ ବୃକୋଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଭଜନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଖୁବ୍ କଠିନ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି, ସେହିପରି ଖୁବ୍ ଭଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଯେପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ବହୁତ ଭଜନ କରିପାରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୃକୋଦର କୁହାଗଲା। ସେ ହିଡ଼ିମ୍ବ ଦୈତ୍ୟ ବିନାଶ ଭଳି ଅନେକ ଦୁଃସାଧ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଦ୍ଧାବୀରମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ, ତାହା ଯଦୁବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କଲା। ଯୁଦ୍ଧବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଠି ଯେତେ ଜଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ବୀର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଶଙ୍ଖନାଦରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ, ତତ୍ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସଂକେତ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ପକ୍ଷରେ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତାମାନେ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ନଥିଲେ କି ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ନଥିଲେ। କାରଣ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁଠି ରୁହେ? ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୁହନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଗଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବେ, ଏହା ସୂଚିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ କୌରବମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଶଙ୍ଖନାଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ବାଦ ହିଁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏ ଶଙ୍ଖନାଦରୁ ଚାରିଆଡ଼ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।